Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salame kula bapak ibu ana wong rolas. Sing ora jawab salam apa ngantuk apalagi mangan jabur. Hakati kula bapak ibu ngucapaken salam dongakna panjenengan muga mugia uripe berkah amin. Dilancarakan rezekine, diberkahkan umure, disehatakan jasmani lan rohanine. Sing duwe utang tak dongakna kula mudah-mudahan utange gage lunas. Sing amine anteng ketemu ake utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Azul Mauzun, matta'allahu bitulli hayatih, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan mudah-mudahan insyaallah di akhir hayatnya husnul khatimah, keluarganya mawaddah warahmah sakinah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Guru kita semua, orang tua kita semua, Kiai Ahmad Ali matta'allahu bitulli hayatih. Guru kita semua, orang tua kita semua, Kiai Nawawi matta'allahu bitulli hayatih, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Saya hormati Kiai Saiful Arif matta'allahu bitulli hayati, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Kiai Nur Raqid matta'allahu bitulli hayati, Ketua Yayasan Bapak Ahmad Rifai matta'allahu bitulli hayati, Ibu Kepala Sekolah Ibu Eva Fatuz Zahra, semuanya para guru, para kiai, para bunyai, asatid wal asatidah, mudarris wal mudarrisah. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua yang di depan. Tidak ketinggalan pula bapak ibu yang saya hormati, tukang sound system kang bokatan ora dihormati, bokatan dicabut kabele, santriwan santriwati sing duwe anak perawan kudu hati-hati, sebab sekian zaman reformasi aja sampai weteng blending ora duwe. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini bapak ibu kula panjenengan sami saged hadir silaturahim bermuajah dalam rangka haflah akhirus sana madrasah ibtidaiyah hidayatul mubtadi'in MINU, alamat channel Sudirman nomor 17 Blok 8 Bor Desa Kedungwungu, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Alam dunia alam akhirat. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu kumpul kula panjenengan sami malam niki dalun niki, apalagi punten sayyidul ayyam. Mudah-mudahan insyaallah angsal barokah
magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shallu ala nabi Muhammad, shallu ala nabi Muhammad. Bu, punten kula sering ngomong ora usah ngundang kula ustad, kiai, haji apa bapak. Jare wong dungu kula masih enom tatua bu. Cukup ngundang kula Kang Zaki mawon. Pangapurane bu kula duduk kiai duduk ustad. Karena apa punten bu, sing arane kiai iku kanggone tasbih, bakal ngaji kudu bentas kabeh. Kata kiai yang alim kang kedungu. Sing arane kiai iku bapak ibu kanggone jubah bloli ujub bloli gabah. Sing arane kiai iku kanggone sorban kudu bisa ngasoraken ning aban-aban. Bareng punten Pak Bu wong kedungu. Sing digawa kula niki arane selendang. Apa selendang sesore santri masih sering begadang. Dados punten cukup ngundang kula Kang Zaki mawon ya Bu ya. Bokat anak rangda anak perawan aa jaki beli papa. Anak beli rangdane mong tua-tua. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mangga Bapak Ibu, afdhalul lailah lailatul Jum'ah, afdhalun Nabi Nabi Muhammad. Mangga mumpung Sayyidul Ayyam sedherek tak lanjutaken ceramane kula suwun bareng-bareng wali santri, wali murid, MI-nyu, ibu-ibu semuanya ngajak bareng-bareng sholawatannya Bu ya purun boten. Kang Jaki pengen takon wong kedungu pengen beli oli ake amplop ana isine, pengen beli oli ake beras kintalan. Syaratnya siji gampang baca sholawatnya sing kaya ngapa Kang Jaki cukup sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bengi sampeyan baca sholawat yakin esok oli ake amplop oli ake beras ping bira ping 5.000 aja ambekan. Insyaallah sampeyan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggane ngupai amplop ngupai beras pengen beli mau pengen sepuh sholawatane kula dikit ya Bu ya. Niki alhamdulillah Bapak Ibu sampun diamalaken kula bunggal dina, sampun diamalaken istiqomahkaken sebapa sedina padu ping siji bae sholawat kin ya Bu ya. Korongna kula dikit terus ibu bapak ya Bu ya. Sing duwe HP boten napa-napa di video direkam terus diapalaken niku sallu ala Nabi Muhammad salih. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa wa sahbihi ajma'in. Wong lanang meneng, wong wadon dikit. 1, 2, 3. Sallallahu was. Oh dikit 3 anak-anak sallallahu ala Muhammad siapa kana? Bisa beli Bo? Anak sallallahu ala Nabi, anak sallallahu ala Muhammad bisa beli. Anak sing bisa, anak sing bisa cok lanjutakan kin kayak apal kayak Jun. Cinta kakang ning senok ibarat teka pinter gari kayak kongsi ngeblur ning sejene fokusnya mengsenok pret ngaplang apal kabeh ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mangga sing bisa meluannya Bu ya, sing bisa beli meluan tak dongakna lakine kawin maning. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengar sholli alaihi guru ale. Enak beli Bu, sampean enak kita ngeden-ngeden dewekan.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku meminta nasihat jikalau engkau telah tiada ya Rasul?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku meninggalkan dua nasihat." Pira Bu? Dua nasihat. Yang pertama yaitu nasihat yang berbicara, yang kedua yaitu nasihat yang diam. Akhirnya sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, nasihat yang berbicara itu apa? Nasihat yang diam itu apa ya Rasul?" Nabi Muhammad SAW, nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Quran, dan nasihat yang diam adalah nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ampan Bapak Ibu punten kula sering ngomong, anak niku ana loro. Enggal panggung, enggal acara akhirus sana imtihan, Bapak Ibu kula sering ngomongin jamaah, anak ana loro, anak-anak soleh, anak-anak salah. Apa anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya di dunia akhirat. Ampan punten wong kedungu, kula sering ngomong, ajak warisakan anaknya sampean jabatan, ajak warisakan anaknya sampean harta benda Bapak Ibu. Karena apa? Jabatan harta benda tidak akan kekal selamanya, semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa? Wariskan anak-anak kita yang pertama Al-Quran. Solusine titipakan anaknya sampean ning yayasan Hidayatul Mubtadiin nyu nang nyuel ki. Wis Bapak Ibu pangapurane du juga kula bedakan antara SD karo MI Bapak Ibu. Wis jelas ketika anaknya sekolah sahabat anaknya pamjan jenengan sekolah ning MI oli umum oli agama. Pastina apa? Niku kata manfaatnya Bapak Ibu. Karena pun kula sering ngomong, sampeyan duwe anak Bapak Ibu kedungung kudu juga kudu duwe prinsip. Kepreben carane anaknya sampeyan bisa baca Al-Qur'an. Ngomong nih anaknya sira urip ning dunya, nok sira urip ning dunya tak lahirakeun ning emak. Kepreben carane sira bisa baca Al-Qur'an. Ketika sira urip ning dunya apa maning punten Bu, kedung wungu krangkeng genane santri genane kiai. Ketika sira urip ning kedung wungu ning krangkeng beli bisa baca Al-Qur'an, berarti emak karo bapak durung sukses didik sira. Karena apa Bapak Ibu punten? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti orang tua meninggal dunia, yang diharapkan orang tua punten Bu, bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Solusine titipaken anaknya sampeyan ning yayasan Hidayatul Mubtadiin jada kono pela. Mending bae Bu ya Allah anaknya sampeyan lagi cilik TK dititipaken ning RA, terus munggah meng MI anaknya sampeyan terus digudeg karo agama-agama terus apa maning sorene melu madrasah, sorene melu TPQ ngaji ning mushola. Insyaallah Bu anaknya sampeyan bisa ngaji. Bakal apa wong tua mati sing diharapkan wong tua apa? Pangapurane Bu, wareg beli warge wong mati tergantung donga anak putu. Coba sok wong urip, wareg beli warge wong urip tergantung mangan akeh neta beline bener beli. Tapi apa? Ketika sampeyan mati yang diharapkan anak cucu apa? Yang diharapkan wong tua kepada anak cucunya yaitu lantunan ayat suci Al-Qur'an yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Mending baik anaknya sekolah MI ngerti agama, bisa baca Al-Qur'an ya Allah ajun winginane telung dina mau panitia ngomong ngadakan acara akhirus sana Kang. Anaknya sampeyan pentas kabeh, tampil kabeh, anak sing ngaji, anak sing sholawatan ya Allah luar biasa kula mikir ning level deleng anaknya baik pinter kayak konon apa man embuk bapaknya boro-boro anak bisa ngaji wong tua mati beli ketun wong tua sakaratul maut wong tua beli nyesel malam Jumat roh sing apa sing kuburan marani umah delengna anaknya sampeyan anak pertama ning kamar lagi apa lagi baca Yasin seneng tabli wong tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
turja'un. Sadaqallah. Lamun dibaca kabeh sampai jam 12 kok nenek. Delengna anak keloro bu ya Allah wong tua sing kuburan teka mana nining umat. Delengna anak keloro lagi tahlilan lagi wirid. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Kau dengar gini ya, sering gawani berkat tahlilan nggak ini? Anak ketelu lagi apa? Delengna wong tua sing kuburan wong tua teka mangkuma ya Allah alhamdulillah anak ketelu lagi apa sholawatan marhabanan malam Jumat. Biasa pula bakat ceramah ning kene ya. Teka masih kosong belum. Lagi apa? Lagi tahlilan dikit lagi marhaban ora apa-apa Bu. Wong tua malam Jumat teka ning umah bengikil. Delengna anak pertama lagi marhabanan seneng tabligh Bu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah salawatullah alaika. Wong tua teka busing kuburan delengna anak putu lagi apa lagi pada ngaji. Delengna anak pertama lagi baca Quran, anak keloro lagi tahlilan, anak kedua lagi sholawatan. Wong tua ya Allah berjalan mata seneng ibu. Jadi wong tua alhamdulillah ya Allah karang kurungi kita dibacakan kalimat thayyibah, karang kurungi kita dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Anak putune kita pada dongak nakabe wong tua seneng tabligh, wong tua nangis tapi apa nangis bahagia. Maling-malingnya anak sekolah bengening nyuk. Tapi coba bayangkan jari wong tua Bu, bayangkan lamun wong tua nih teka sing kuburan marani ning umah anak lah kasih bisa ngaji. Anak sekolah nih boto boroning MI beli kadang kala SD beli madrasah beli TPK beli mengusola. Anak lah kasih bisa ngaji, boro-boro kenal huruf alif kayak ngapa, huruf ba kayak ngapa Bu. Wong tua nyesel apa wong tua mati ketunek luar biasa Bu ya Allah. Wong tuanya sudah luar biasa teka sing kuburan marani ning umah. Delengna anak pertama lagi apa main gaple ceprang. Anak keloro lagi apa lagi dolanan TikTok kan, Facebook jawab Facebook, Instagram, Gumpil. Delengna anak ketelu lagi apa Bu lagi nyanyi. Malam Jumat beli malah ngaji doa na wong tua malah nyanyi ning kamar. Najan demene segunung pinter kabeh wong kene ki ya. Kula beli sanggup yen arep di ladalah bagian mundur gagal daripada lara. Oh yen demen kula pegaten astagfirullah. Yen demen rabine putusen kula ngenteni balik sing luar negeri ngupai janji sehidup semati pret kecewa. Oh sungguh kecewa hanya dia kayak punten anu aya ajun 17-an ngap organ pada sabar joget buah apa mungkin iki ketenger kini majelis taklim singa Depok orangnya kayak gini. Wong tua teka Bu anak lagi pada nyanyi, anak lagi pada main gaple, anak lagi tiktokan Bu wong tua nangis prebelan. Ya Allah Gusti sirakunang nok tegel temen wong tua mati boro-boro pada ngaji, boro-boro pada dedonga, malah sirak lagi pada ngelakoni maksiat Bu. Sampai wong tua ngomong nangis ngomongin apa karo nyupatani. Ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas karang kurungi kita kang ngelakoni maksiat. Wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis kece. Anak siiran bengen rok kan wong tua paham kabeh. Malam Jumat begini malam Jumat roh iku ning pinggir lawang benak temen si lawang
Coba punten laka bakat nyanyi gini mongi. Bu, bakat nyanyi cengkok sing enak. Nada tinggi, nada rendahnya harus benar aja lepak bek lawang. Lamun nyanyi ngarepane soima sampai di sewotik nih, Bu. Wuru beli April. Dangdut akademi pira? Pitu bisa menang nang apa? Karena cengkoknya enak, suaranya enak. Aslinya Bu April juara siji. Tasya aslinya juara papat kan Bu. Nang apa April kalah nang The Boss kalau The Sultan ya. Ya. Apal kabeh garing tipis sih. Sampai nyanyi sih bener aja tepak baik. Rokokna. Malam Jumat roh ikun. Aja nyelatek batas rawat kok nih. Kok dikit menengah. Malam Jumat roh ikuning pinggir lawang. Enok mah lawang. Nyuwun dipundi sukani kalimat Quran. Anak putune ora bisa pada ngaji. Balik ning kubur bari nangis Brebes Losari. Balik ning kubur bari nangis Brebes mili. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan insyaallah Bu anak-anak kula panjang sami dadosaken anak kang soleh lan solehah. Kula pengen takon pengen beli anak yang mulia. Pengen beli anak yang sukses. Pengen beli anak yang soleh solehah. Bu, anak ulama besar dari Turki namanya Said Nursi Badia'uz Zaman. Siapa aja? Said Nursi Badia'uz Zaman. Siapa? Pujare kono bisa stroke beliau. Yang penting kita mah balik gawa ampunan amplop maning baik. Benak temen disangkane kita bakal ceramah kurai amplopan baik. Bu pangapurane Bu bapak kula pernah ngomong sedurung ninggal nang jaki bokatan sira masih isi kumada di mubalik bakat ceramah aja pernah ngarapakan amplop aja ngarapakan duit aja ngarapakan bisyaro kula beli pernah ngarapakan busi ngarapakan kula bine kula bapak kula pernah ngomong ketika sira ceramah jaki ngarapakan amplop ngarapakan duit ngarapakan bisyaro sapa baik ustade sapa baik kiai ini mubalik sing ceramah ngarapakan amplop hukumnya dosa sing luwi dosa maning panitia ngundang ucap ceramah beli upaya amplop. Jadi ado-ado kula sing umah marani meng MI nyo tujuannya siji luru amal amplop maning. Sebenarnya mah kita tahu dingin kita sebenarnya kapok ini. Allah ala Nabi Muhammad. Ada ulama besar yang bernama siapa? Said Nursi Badia'uz Zaman. Rangokna Bapak Ibu. Niki sebagai ikhtiar wong tua, ikhtiar batine wong tua keprebencarane dua anak soleh dan soleha. Ulang maning, Said Nursi Badia'uz Zaman deleng Bu ake ning Google, ning YouTube. Said Nursi Badia'uz Zaman Bapak Ibu, ulama besar, tokoh besar, tapi punten orang tuanya biasane baka anaknya gede, anaknya sukses, anaknya alim, maning punten ulama besar, biasanya di belakangnya ada orang tua yang alim. Mbu bapaknya ustad, mbu bapaknya kiai, apalagi pejabat. Tapi punten Bapak Ibu, Said Nursi Badia'uz Zaman bukan orang tua yang besar, tapi apa? Bapaknya Said Nursi Badia'uz Zaman tukang angon wedus. Emboke apa? Emboke ibu rumah Angga. Tukang basui omprengan MBG. Ning aya ajen. Tapi punten Bapak Ibu, Bu, kurung beli kita ngomong Kang kontrolnya digede di mana Kang. Tapi punten Bapak Ibu, dari orang tua yang biasa bisa melahirkan anak yang sangat luar biasa. Siapa? Said Nursi Badia'uz Zaman. Bapak mboke Said apa sih Bu ikhtiar wong tuane? Di balik semua itu Bapak Ibu pasti ada ikhtiar orang tua yang sangat luar biasa. Keprebencarane dari anak soleh alam apa ulama besar dan sukses. Emboke Said Nursi Badia'uz Zaman kebiasaane waktu Said Nursi Badia'uz Zaman cilik Bapak Ibu lagi bayi sama kena wong wadon ki rahasia wong wadon dikit ya kanggo wong wadon dikit sedurung nyusui Said Nursi Badia'uz Zaman lagi cilik sedurung nyusui ki Bu banyu wudu dikit barang punten wong wadon kedungu waktu anaknya cilik nyusui wudu dikit beli pantesan anak pada cerongo-cerongo di kaki Kang Jaki je boro-boro wudu je Kang Jaki punten aya ajun winginane kula ceramah ning apa ceramah ning ngendikan aya ning bungkot apa kana
kula ceramah arepan anake ancara imtihan bu, anake sing rada gedene melu imtihan. Dua adine masih bayi, mbok apa akhirnya apa, bayi mau kabur digawa ning mbok kata nangis ning masih digawa. Ya Allah, lagi ceramah enak-enak kayak kenen bu, anaknya nangis bu, nyusui anak waduh brol bae ning arepane kula pisan. Ya Allah, ora dideleng yang rezekinya bu ya. Jadi kita ngomong astagfirullahaladzim kayak kenen bu. Apa maning je punten je kang jaki baka amba anak nangis boro-boro garapan wudu dikit bokatan anak kelenger dikit. Apa maning punten Bapak Ibu. Di sisi lain ketika jam 12 malam anak kita nangis keder temen garapan wudu bener beli abot. Tapi Bapak Ibu, tapi kebiasaan orang tua ibunda daripada Said Nursi Badiah zaman luar biasa. Sepira dia kayak pengen nyusui banyu wudu dikit. Wong kedungung sing keder maning jam 12 bengi anaknya nangis jaluk wudu apa jaluk nyusu. Lamun wudu dikit wis mah jagat apes keder jakang jaki ditambah maning bapane nangis jaluk nyusu maning. Coba bayangkan, jawab sing kompak. Wong kedungung lamun anaknya nangis jam 12 bengi biasanya ayah Ajun gawe di Facebook status takon jawab sing kompak. Wong wadon jam 12 bengi anaknya nangis jaluk nyusu ditambah maning bapaknya nangis jaluk nyusu sing diulukaken sapa dikit. Lamun sampeyan ngulukna anake berarti durhaka ning laki, lamun nguluk apa ngulukna lakine dikit berarti sampeyan tegel ning anak. Jawab sing kompak sing jujur, ngulukna anake apa bapane dikit bareng-bareng sijian bareng-bareng. Orang ngaji malam Jumat salah ngecaprak ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki Bu, ikhtiar ibunda daripada Said Nursi Badiah zaman. Bu, katan sampeyan wis beli anak maning, paling beli mau ngomong ning anak wadono dari Kang Zaki. Ada ulama besar, tokoh dari Turki ulama besar. Ku kebiasaane ketika garapan nyusui anak banyu dikit kuncing pertama kang ibu-ibu. Lah si keloro apa? Bapane keprepensi carane sampai Said Nursi Badiah zaman menjadi ulama besar. Bapane punten Bapak Ibu, Bapak Mirza arane Bapak Mirza bapane Said Nursi Badiah zaman dheweke kubu Pak tukang angon wedhus. Tapi punten wedhus semeno kebeke baka garepan dipaimangan punten. Jadi Bapak Mirza iku gawe kandang kanggo wedhus tur gawe petarangan ditanduri suket kanggo mangane sapa? Kanggo mangani wedhus. Jadi punten antara kandang karo tempat mangani kebus sekitar 200 meter. Berarti otomatis wedhus kudu digiringi Bu ya. Tapi punten luar biasa wedhus semono kebeke ketika garapan mentu ning tempat mangan Bapak Ibu kabeh cangkeme wedhus dipai kain. Cangkeme wedhus lamun ning kene kah dipai masker dudu nang corona Bu. Dipai masker dipai kain Bu. Akhirnya apa Bu, keder tanggane ki punten gak Bapak Mirza kula ku keder dalam sampean wedhus semono kebeke baka metu sing kandang garepan mangan nang apa kanggo masker kabeh nang apa kanggo kain kabeh. Apa Bu jawabannya Bapak Mirza? Kamu nanya kamu tanya-tanya. Akhirnya apa pangapurane tangga nang apa wedhus kita bakal garap metu mangan dipai masker kabeh dipai kain kabeh. Yang punten tanduran sing ning dalan kudu jaga kita. Watir ada tega wedhus ora duweni akal ning Gusti Allah cuman dipai hawa nafsu. Watir wedhus kita li mangani tandurannya tangga yang punten dudu hak milik kita. Lamun iya wedhus kita dudu apa beli mangan dudu hak kita. Berarti apa maukah mangane barang-barang tanduran haram ning wedhus Bu hati-hati ini luar biasa. Apa maning anak ampan punten Pak kula sering ngomong al malul halal kanggo anak kang ora bi setitik tapi barokah. Setitik tapi barokah. Kula pengen takon setitik barokah apa akeh beli barokah? Jawab sing kompak setitik barokah apa akeh beli berkah? akeh barokah. Orang-orang kang pertanyaan kita berarti ini setitik tapi barokah syukur-syukur akeh barokah. Ampan punten Bapak Ibu dalam kitab Taklimut Ta'alim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji Bapak Ibu ada 3 dampak negatif ketika sampean ngopeni anak
anak tolabul ilmi, anak sekolah, anak mondok, tapi punten wong tuane ngirime bastele kanggo duit haram. Ada 3 dampak negatif. Yang pertama apa? Anak ketika nanti besar menjadi remaja Bapak Ibu luar biasa alime, padahal punten mondoknya 15 tahun. Tapi punten dampak yang pertama, ketika anak itu terjun di masyarakat, tapi punten padahal anaknya pinter, padahal bocahnya pinter, ngajine enak, maca kitab kuning lotok kayak rambutan Aceh, tapi punten kaligane masyarakat beri respect, kaligane masyarakat pada ora iya ora embu, padahal apa? Anaknya dheweke pinter, anak beli kene akeh. Anak tanggane kula budak kabu Kang Zaki, ya Allah anak kula padahal mondok 15 tahun lil boyo ditanggung-tanggung, maca kitabe pinter, ngajine enak, tapi nang apa kaligane masyarakat beri respect. Tapi kenapa kaligane anaknya kita di masyarakat pada orang yang orang baik? Bu punten bu, garapan tak jawab buat tersinggung. Bukatan beri dijawab sangkane bukatan sombong. Lamun jawab itu suka bu kayak kita tak jawab bu apa bu. Tapi punten Kang Zaki sangat pangapura nih. Sampean masih enom mending dora bu, sedina kula pangwal 5 tempat. Meng Lampung kula ceramah, meng Depok kula ceramah, meng Banten kula ceramah. Bu, akhirnya kan kula jawab Bapak Ibu. Pangapurane yang punten sampeyan duwe sawah sebau panene oli 5 ton jakate cuman sekandek. Anak beli kene akeh duduke nyaretan ning guri rombongannya kan berarti kan sawae rong bau mau sebau kin sawae rong bau panene 10 ton jakate masih angger sekandek. Anak bini kene ning arep taning guri ning arep rombongannya kin berarti ratan kene ku ya ratan. Yang punten jakang jati kita kayak kon sengaja supaya ngirime anaknya bestele anaknya kita nih akeh lebih. Yang punten bu di dalam hartanya sampean itu ada milik orang lain, walaupun iya kun sing mola sampean sing modali sampean, tapi punten bu agama duweni aturan. Oh kayak konon tah jawab. Dampak yang kedua apa Bapak Ibu? Ketika sampean ngupai mangan anak, besteli anak, bayaran anak sekolah kanggo barang haram, duit haram. Yang kedua apa? Kaligane bu ketika anak itu terjun di masyarakat umure bidawah jare sapa Syekh Burhanuddin Az-Zanuti Bapak Ibu. Tapi punten yang kedua jangan dijadikan patokan, karena apa? Umur beli beru. Bisa jadi kita sing enom kari sampeyan sing tua ulu, atau sualike sampeyan sing tua ulu kita sing enom kari. Pada baik. Lamun Ustad goblok masang harap baju. Yang ketiga apa dampak ketiga? Anaknya pinter, alim luar biasa Bapak Ibu. Padahal ning MI akeh bocah ngaji, ning madrasah akeh bocah ngaji, ning musola akeh bocah ngaji. Tapi punten dheweke Bapak Ibu beli nyentuh, beli pengen ngamalaken ilmune, padahal apa? Bocah pating kletek padanga. Tapi apa? Dheweke pinter malah ora iya ora, malah apa? Pengene kumpule karo sapa? Karo penguasa sing zalim. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan insyaallah bu anak-anaknya kula panjang sami dadosakeun anak kang solehan soleha, wong tuane bestelie bayarannya kirim kanggo duit halal walaupun setitik. Amin ya robbal alamin. Aduh senenge dadi wong tua duweni anak alim agama bisa beli. Aduh senenge dadi duweni anak alim agama. Makin bebakangan ini Ustad ngaji rutin apa dibacakan. Mudah-mudahan dari doa ya bu ya anaknya kula panjang sami soleh soleha. Ulang maning. Aduh senenge dadi duweni alim agama. Ulang
ulang maning. Aduh seneng sing kompak. Dadi wong tua duweni siji maning supaya ngotok kayak rambutan Aceh. Aduh 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 malam Jumat adu-aduan baik. Aduh senenge bareng-bareng. Dadi wong duweni anak alim agama tindak tanduke akhlak mulia taat lan bakti karo wong tua tindak tanduke akhlak mulia taat lan bakti karo wong tua mau seneng kin susah. Aduh susah dadi wong tua duweni anak ahli maksiat. Ulang maning. Aduh susah jadi duweni ahli tindak tanduke. Mau apa? Akhlak mulia bu, yakin akhlak cilaka. Tindak tanduke akhlak cilaka wanilan bangkang karo wong tindak tanduke akhlak wanilan bangkang karo wong. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syami wa roji afan tayyaji rabbal ya uhailal judi wal aduh senenge wong kedungu duweni anak alim agama pinter ngaji rajin sholat limang waktu selalu ngingetaken wong tuane ketika males ibadah bu. Aduh senenge wong kedungu duweni anak alim agama karena apa? Tindak tanduke akhlak mulia niku taat lan bakti karo wong tua. Aduh susah wong tua pujare nyewot bae, wong tua pujare pusing bae, wong tua pujare mengkel bae. Duweni anak ahli maksiat ora bisa ngaji pujare mabok bae, teler bae, ngeslot bae. Duweni anak ahli maksiat tindak tanduke akhlak cilaka wanilan bangkang karo wong tua. Mudah-mudahan insyaallah anak kula panjenengan sami sing sekolah ning MI nyu mudah-mudahan insyaallah dadosaken anak kang soleh lan amin ya robbal alamin. Mending bae bu anak sekolah ning MI anak dasaran agama ning masjid musola anak suara adan bu bagus lamun bisa ning musola masjid anaknya sampean sing enom-enom sing tuane uwis ngalai sing ning enom tapi punten sing arane wong tuane aja purikan aja gengsian aja kesaingan sok lamun bisa anaknya sampean kabeh mending bae bukan apa sekian masjid musola bisa rame tergantung adane sapa sing adane enak biasanya jamaane akeh masjid sepira bagusnya anane sering-sering kabu lamun sing adane blenak dipayu lamun bisa serokin kendeng mungut tukang adan digaji sebulan pira Kang Husni tukang adan digaji pira supaya rame 30 juta sebulan kita daftar musola sepira blesake bu lamun sing adane enak bu rame punten ayah adan ki macem-macem ana suara adan SC TV siapa jekana sing adan
Apa aran apa siswa MI mending baik adan SCTV rok nabi ya. Allahu Akbar Allahu Akbar SCTV MNCTV Allahu Akbar Allahu Akbar RCTI Allahu Akbar Allahu Akbar. Jika ngongkon be Indosiar Indosiar biasanya ada Mekah orang nakik Allahu Akbar Allahu Akbar musola kedungu sing adan bapak tua untu nyompong adan karo watuk ake watuke barang jagat-jagat ngericek bapak ibu watuk beli mari-mari barang adane adan subuh untuk ompong ngomong Allahu Akbar je halo wong kubu beli malah tangi malah madal sarung manik pujian barang wong tua zaman bengen punten wong tua aja tersinggung ya barang wong tua zaman bengen bubaka pujian bu robana ya untuk ompong ngomongnya dolam najo ngomong karena untuk ngomong bedulam na Kiai Nawawi ni Umar ngokakan bapak tua kali lagi bedoli apa barang bapak tua adan dewek pujian komat sembahyang ngimami materi lampu mati aman punten sok masjid musola ning kene sapa sing adan biasane bapak sapa nabi siapa Kang Ari siapa sih Arit tak kasih ngomong saparan Mangarip Mangarip dong nama Mangarip adan Bu Mangarip adan aman punten Mangarip bakal sampean adan ning musola di masjid ning kedungung ning di adan lamun lakas teka-teka adana jam 12 bengi yakin insyaallah teka kabeh mulai kau bengi sukikik ya saking makale mangarip Bapak Ibu jam 12 bengi ada roh anaki mangarip adan ki mangarip adannya hayya 'alas shalah adannya siapa Jaki enak temen adan enak je ngotot ngudin mangarip mau ke mangarip adannya bu bener ayah ajun geger nih kedungungu jam 12 bengi mangarip adan geger bu teka kabeh ni Kiai Nawawi Pak Kiai punten nikah mangarip punten mangarip aja edan da stres nah ngapa sih jam 12 bengi ana wong 500 pada demo bu dikomandoi Kiai Nawawi lapor jadi Kiai Nawawi iki mangarip kepreben maksudnya sampean ku adan di jam 12 bengi wong pada keganggu kabeh lagi turu jawabnya apa mangarip pinter dengan santainya punten Kiai Nawawi sing edan sapa sing stres sapa apa sih kita ke 5 waktu adan di musola nang apa sing teka-teka sekian kita adan jam 12 bengi nang apa kin manusia teka kabeh sing edan sapa je Kiai Nawawi jawab Kiai Nawawi jawab ya wis mangarip edan bareng-bareng bae mending bae bu anaknya sampean pada bisa adanya Allah karena apa mau kak terakhir wong tua ketika garapan ditaruh ning jero kubur apa yang dilantunkan terakhir oleh seorang anak lamun bisa aja lebih aja ustad lamun bisa anak yang dewek pun ngada wong tua bukan di anya ning jero kubur anak nangis karo ada Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong tua wis tenan kubur mani. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mau mati di pada gemui kabeh prepi. Mending bu anaknya bisa ngaji, mudah-mudahan insyaallah bu ora sia-sia anaknya sampean supaya waktu bukti apa bu ketika madrasah TPQ majelis taklim pondok ngadakan acara intihan khatmil Quran berarti sudah terbukti guru sudah sukses mendidik anaknya sampean kabeh. Apa mending puntel anaknya sampean wani mentalnya luar biasa. Berarti guru MI nyu wis sukses didik sira. Mudah-mudahan doakan Bapak Ibu anak-anaknya sampean terkhusus buat para guru yang ada di MI nyu, mudah-mudahan insyaallah dilipat gandakan kebaikannya. Amin. Dilancarkan rezekinya, berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Amin, amin. Ya rabbal alam. Anak suara adan, anak bengen sekolah di MI, anak di pondokaken, anak liburan di pondok Bapak Ibu, liburan di pondok, anak suara adan maghrib adan, Allahu Akbar, jare anak yang ngomong Pak, ika je Pak wis anak suara adan, jare bapaknya ngomong wis nangcung, ora usah berjamaah maning, ning umabe karo bapak seneng sira bisa baca Quran. Karena apa bu? Anak bahasa cukup raup ning wong bagian wong tua beli bisa baca Al-Quran. Sing penting keberbencarane anak bisa baca Al-Quran. Wong tua ning wudu, bapak ning wudu, mbong apa bapak ning wudu, anaknya wudu kabeh. Jare bapaknya sok cumbang gak sira sing dadi imam. Jare anaknya ngomong Pak punten, karena anaknya ngaji Bapak Ibu, ngaji kitab dengan Bapak ngerti agama. Tawadhu luar biasa Papa ngapurane Pak. Bagian kita mondok, bagian kita ngaji, yang punten kita mah sifatnya anak. Bapak bae sing dadi bapak kalau anak rebutan dadi makmum. Bapak kalau anak rebutan dadi imam. Terserah cakam-cakame kita. Musola buatmu. Ya wis dijare bapaknya ora apa-apa bapak dadi imam asalkan anak syarat tenang. Baka bapak salah ketika baca ayat Quran dadi imam alokan beli Pak. Biasanya Pak punten Pak. Baka imam salah, baka makmum pinter ngalokikan abu ya. Allahu Akbar. Rongok nak ibu. Imam Mekah ya. Imam Mekah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Mekah, Imam Madinah, Imam Madinah biasanya Bapak Ibu Syekh Al-Ghamidi tahadus kini mah ya azun kabeh kiai kula bolak-balik umroh Bapak Ibu 10 kali. Insyaallah bulan Juli tanggal 27 kula badhe nglaksanakan umroh Bali gawa jamaah 30 termasuk Ustadz Kaukabul Fadli bari muda daftarkan kula insyaallah bareng tanggal 27. Biasanya Bapak Ibu tak titeni Syekh Al-Ghamidi ning Madinah bakal ngimami keken rok nak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah barang bapane ki ngomong apal-apale surat Al-Qadar inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing bener ki Bu lailatul. Barang bapane lailatul. Akhirnya anaknya kelingan baka bapak salah dialoki bapak salah ningguri anaknya ngomong letuk til anaknya yang hijau ngomong til kini kayak mata til kitil maning kini wa ma adraka ma lailatul qadar anaknya ningguri letuk ngomong tul ji anaknya yang kamu kajet til kini kijit tul. Jadi bapaknya ki bukan logika beli kamu apalan kayak majari bapaknya ki kayak majari til gini. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Anak ini guri nyeletuk maning ngomong tul. Jadi sembahyang buri buntil karo tul bae di kamu. Mending bae anaknya bisa nggak? Biasanya bakal imam salaan bae imamnya ganti surat ya Bu ya. Ganti surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la qadru bapak gitu wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la apa wala saking mengkele begitu ketemu wala dhodin jari anaknya Pak amin maning jepa ganti surat Bu sing paling pendek surat Al-Kautsar inna a'tayna Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna apakah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna apakah inna Bu rabine tas basu ompren MBG gawa ompren keparak lumbrang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jare anaknya Pak siapa sing mati je Pak mending bae Bu anaknya bisa ngaji apa maning punten beneri bapaknya jadi imam apa maning punten salat adalah ibadah pertama yang paling utama nanti akan dihisab yaumil qiyamah nanti sallu ala nabi Muhammad siji wariskan anak-anak kita Al-Qur'an supaya punten anak tambahan agama ya Bu ya yang diunggulkan adalah agama titipakan anak kesampean ning MI Hidayah ning Yayasan Hidayatul Mubtadiin sallallahu ala nabi Muhammad. Yang kedua wariskan anak-anak kayak panjenengan ilmu Kang Jaki ilmu apa Kang Jaki ilmu agama atau ilmu umum wis jelas wis anak kabeh agamane anak umume wis jelas man aradad dunya fa alaihi bil ilmi lamun anake sampeyan pengen bahagia ning dunya kudu karo ilmu wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi sampeyan Bu pengen bahagia ning akhirat kudu karo wong sembayang anak ilmune beli jawab sing kompak wong sembayang anak ilmune beli aja kaya bature kula Bapak Ibu bocah enom papat maune kibu patang mabok maling madon main wis bajingan ikut tengik pisan barang punten wong kedewung perkara apa bae baka anak tengi ke blena nempel ning jabur blena apa menempel ning menusa contohnya apa rengginang kurang kompak rengginang rempeye koci nagasari rangda dulu kita sih ngomong klambi biru kudu putih
Akhirnya apa bubar kula papat ibu marak ning kiai pak kiai, kula ki pengen tobat pak kiai. Terus preben kula pengen tobat pengen sembayang. Kaberan bu kiai ini jawabnya apa? Ya wis bakal sira pengen sembayang, wis ajakan lewat dikit. Sing penting mau kah rep jirep bujare wong. Tujuannya apa kiai ngomong kakon ketika sira sembayang ana sing imami apa jare imam sujud sira melu sujud, imam ruku sira melu ruku. Akhirnya apa bu? Bocah mau kabu, bocah musola kabran laka ustadi laka kilak imame. Akhirnya dorong-dorongan. Jare kita nih karena jare bocah kini kin bae laka sing bisa punten bu. Bocah dong tobat. Akhirnya apa? Sing tua ngalai. Ya wis yang ngalai kita ngalai orang apa dari imam daripada sira pada ribut bae. Imam siji makmume. Imam siji makmume. Telu. Wong papat cuma 5. Imam siji makmume. Telu sembayang barang punten kali gari aya aja imam ki sedurung sembayang dari imam bekas mangan seblak bu seblaknya pedes weteng bleketek bu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Weteng bleketek pengen bu. Imam pengen ngentut weteng bleketek. Imam mikir kepreben carane kita ngentut makmum beli krungu. Akhirnya apa? Kali gane bu, wong sembayang ki bu, pikiran apa baga mikir apa be enak, bener beli. Kunci hilang, sembayang ketemu, bener beli. Kula bengen ceramah bu, lagi waktu kuliah ning Yayan Cirebon, kula durung duwe mobil bapak ibu. Kula bakal ceramah kanggo motor gede fiction. Pas fiction kula pernah ganti Ninja, kabaran bakal gawa berkat di pengelan ayazu. Barang gawa Ninja bapak ibu sebelah kanan dipai berkatnya loro. Ana parcel, ana berkat ayam. Parcel tak saroning setir sebelah kanan, pekakak ayam tak taroning setir sebelah kiri. Mbuni kene berkatnya kayak apa nih? Kula mangkat pak, kula balik bu, kula kabaran acaranya awan bu, jadi mangkat kuliah sekalian ceramah bu. Kari-kari emboke kula ngomong nang jaki minggu-minggu kin emali pengen berkat ayam, kelingan tak gawa tadi bu. Biasanya kadang kula bakak ayam tak taroning tukang beca bakawan ki, tak nakaken kon mangan bareng-bareng. Tapi kali gane bu, mbok kula ngomong dari tak gawa balik. Pas tekan Gunung Jati bu, ana suara adzan asar. Kula sembahyang dikit bu. Masa iya bakakat ayam harapan tak gawa di masjid. Tak taroning mobil, apa tak taroning motor. Kabran bu, tempat sembayangnya kita bu. Marani meng bakakat ayam di katon. Allahu akbar. Ana suara kucing meong. Ladalah. Masa kucing garapan mang bakal ayam barang wis oleh pesan wong tua bu. Bismillahirrahmanirrahim tang waladolin kucing nambah parah kula keder kepreben carane bisa burak kucing sing ras kucing aja mangan bakal ayam wong lagi sembayang pikiran enak bu kula golati ayat Quran sing ana burak-burak kucing bu ana surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kucing nama para meong. Begitu ping siji maning kucing ngancleng ki bu, pasti kena bakal ayam. Langsung kita nih. Allah husyomat kucing ngancleng bisa tidak mangan bakal ayam kita. Alhamdulillah lagi sembahyang. Duduk kucingnya beti kepada ngancleng kabeh mau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya apa bu? Imam mau kabu pengen ngentut kepreben carane entute beli dudu beli mambu beli krungu. Lamun wong ngerti kabu entut cilik entut gede mambu beli mambu bakal lagi sembayang duwe wudu metu sing dalan guri batal barang kepreben carane jadi imam maukah ngentut beli krungu. Jadi imam duwe inisiatif kok bakal makmum jawab amin. Jadi lamun bisa makmum amin dheweke ngentut dikrungu bareng-bareng bu. Tapi yang punten sebaik-baik rencananya manusia lebih baik rencananya Gusti Allah. Fasiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum jawab amin, dhewek ngeden beli metu-metu bu. Amine pragat sepiambring bu. Keceplosan tut ladal aja medus. Nah seharusnya lamun bocah ngerti bu punten bocah MI lamun perkara nek masalah kayak pasti paham bapak ibu ketika imam itu batal munduran bener beli
MI pasti di batu apa dibelajari Bapak. Masalah cilik bukan kan Bu. Makmum sing ningguri mau kah dadi maju dadi berarti imam siji makmume tari loro. Imam mau sing ngentut ka Bu wudu maning. Terus bakal ibarat wudu dadi makmum aja malah ngomong kita nih pragat jadi imam maning salah kayak ngomong. Akhirnya Bu imam sing mau ngentut ka Bu meneng bae. Bleger bae. Ya pun penen aya aja lamun jare car kaya mah blekeneng bae bocah. Akhirnya Bu punten batur ning guri ya sebodoh-bodoh manusia ning barengan bocah bajingan bagian apa ga yang bakal ngentut ku batal sembayang lu. Akhirnya tuk galigane ku. Mam je ning guri nih sira ku jeung ngentut. Imam batal nang ngentut, makmum ning sebelah kanan batal nang sebelah kiri nih mani raket mani di sira ku sembayang ku ngomong batal dulu batal mani garis siji Bu bukatan kita selamat ya kari kan untuk man alhamdulillah aja kita beli ngentut beli ngomong karena apa karena ora duwe titipakan ilmu anak kesampaian ning umume oleh agamane wa man aradahu ma fa'alaihi bil ilmi. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia kudu karoil. Mudah-mudahan insyaallah anak kesampaian ahli ilmu KB amin. Soleh-solehah KB amin ya robbal alamante anak soleh iku ba'dane mukmin anut insya ri'a kang dihelisane alus ngandi kane kapindo mulya akan ing wong tuane bareng-bareng ya Rasul salamun alaik ya rafi'an adfan tayanji ratal alami ya uhailal judi wal Yayasan Hidayatul Mubtadi'in New bersolawat bareng-bareng mudah-mudahan dari doa bu anak kita soleh-soleh HKB amin. Siji warisakan anak sampai apa siji loro telu pujara kono bisa suruh habis ngotot-ngotot cekat mau pada belum nembak. Yang penting kita mah kayak Zun balik ke wadu tungan rai duitan bagi kita maning-maning tono aja undang kita maning kapok kita disangkani rai duitan. Siji warisakan Al-Qur'an solusi titipaken ning MPU loro apa ji telu warisakan anak kula pancana lah awas ba akhlak penting ya Bu ya. Awas wong tua kanggo anaknya sampean anak loro siji wong tua ning umah kayak apa wong tua kandung loro wong tua sing ana ning belajari akhlak Bapak Ibu karena apapun tentu Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi kanggo penyempurnakakan pangapurane di atas ilmu masih ada sepira ning kedungu ana wong pinter ana wong alim duweni jabatan sugih mergigi tapi punten laka akhlake ora usah dihormati masih mending wong goblok wong larat wong miskin akhlake ana ya Bu ya anggah unggune anak tapi punten wong goblok wong melarat miskin pun sing kudu dihormati syukur-syukur kayak ustad kiai ning kene alim pinter pada sugi-sugi akhlake anak kudu karena apa Nabi Muhammad selalu mengutamakan akhlak bukan yang Nabi kudu diundang Muhammad beli pernah nengok endase bae bo Kanjeng Nabi diundang ning sapa bae Muhammad beli pernah nengok endase bae muter kabeh badane luar biasa barang wong kedungu udah di RTB tengil pisan oraya orang budi sengit ning tanggani dicoret tiras doge tapi RT ning kene mah beli ya Bu ya RT sing raja sampai sing ngomong ka RT kanaka
ketik apa maning punten Bu Nabi Muhammad sepele tapi tetep nganggo akhlak. Contohnya apa? Kanjeng Nabi nginum Bu pangapurane wong nginum sepele tapi kanggo kanjeng Nabi kanggo akhlak. Aja kayak lakine sampeyan ning sawah langka gelas anak gelak langka gelas anak ning galon-galon diangkat glok-glok kayak mujair salah. Nginum sing bener kepreben baca bismillahirrahmanirrahim. Seteglukan pirang teglukan telu ki contoh nginum sing bener kayak kenen. Contoh sedurung nginum baca bismillahirrahmanirrahim pirang teglukan seteglukan itu bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim siji loro teluku nginung sing angjaki bakal sing salah si kepreben beli baca bismillah maning langsung glok-glok ki contoh sing salah kayak kenen ya. Contoh aja miluan beli baca bismillah maning. Kun sing contoh lamun balik goblok masa arah payu wong pengen minum wis kepriben carane lah. Wis awas buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Anaknya pengen soleh wong tua di ikhtiar sing bener aja ngongkone bae prakteke nyontok kakne beli ya Bu ya. Apan kula sering ngomong wong tua wadon kepriben carane Bu sampeyan mati Bu sampeyan mati gawe bekas bagus ning laki. Balik maning anak bahasa kayak gini kepriben carane wong wadon mati gawe bekas bagus ning kayak siapa? Siti Khadijah karo Kanjeng Bu. Siti Khadijah bubengane rangda sugih Bu kawin karo Kanjeng Nabi beli malah sugih malah melarat orang duwe apa-apa. Waktu Khadijah kawin karo Kanjeng Nabi umur pira? 40. Kanjeng Nabi ini umur kacak pira mah 15 tahun jompo zaman jomplang jom terus punten Bo Khadijah karo Kanjeng Nabi sing lamar siapa? Sing lamar Khadijah Bu Mbak Bu Guru nomor-nomor kabeh iki sing lamar Khadijah. Aman punten lamun anak kedungu wong wadon demen payah ning wong lanang aja gengsi aja isini tinggal ngomong baik. Beli bapak wong wadon gas ngomong karena apa? Wajar dulu Khadijah yang melamar Kanjeng apa maning Bu Mbak demen ning ustaz karo kiai tinggal ngomong baik aja isin-isin. Luar biasa perjuangannya Khadijah ini luar biasa. Kanjeng Nabi Ibu ketika Khadijah meninggal dunia nangis beli mari-mari sedih beli mari-mari karena apa? Mau Bu Khadijah waktu uripe kawin karo Kanjeng Nabi bukan hanya harta nyawa tenaga pikiran ia berikan untuk Nabi dan agamanya Allah Subhanahu. Siapa sih Khadijah? Perempuan yang dipersiapkan oleh Allah untuk menopang dakwah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Khadijah meninggal dunia Bu Kanjeng Nabi sedih sampai kemudian ada yang mengatakan tujuan di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo apa? Ngibur Kanjengna. Karena apa? Sampai dikatakan tahun itu amun hujr tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamane ninggal Khadijah ninggal. Ampun punten Bapak Ibu. Boro-boro ning kene si gawe bekas bangun sing laki. Wong lanang Bapak Ibu pangapurane walaupun Kanjeng Nabi lebih muda daripada Khadijah tapi punten Bu Kanjeng Nabi wonge romantis Pak aja menong bae Pak Kanjeng Nabi wonge manja ning rabine lho Bapak manja beli Pak Bu endase Kanjeng Nabi sering turu glelengan ning pupune Khadijah. Endase Kanjeng Nabi sering turun ning pupune Khadijah. Jujur Bu, sendeng-deng ibu rumah tangga karo bapak. Pernah beli endase wong lanang iki turun ning pupune wong wadon. Masuk Allah belas tem tablek aja. Beli pernah konon? Pak, mumpung malam Jumat Pak.
Bapak li sendeng-deng rumah tangga karo wong wadon pernah beli endas saya turuning kuku. Pak menang baik. Ya Allah, saya wong lanang. Bener Bu, jare kene kula. Nang apa je? Wong wadon, wong lanang pada menang baik karena anak putu Nabi Adam. Sok ngomong Adam mangapa mingkem. Adam bisa beli mangap beli bisa ama meneng kabeh ku. Nang apa wong ngomong baik? Karena apa? Anak putune Siti Hawa. Bakal ngomong Hawa mangapa mingkem mangap Hawa. Pak pernah beli bapak sendeng-deng rumah tangga karo wong wadon endase bapak li turuning pangkuane wong wadon beli pernah wis Pak mulai kau bengi balik pengajian sedurung wong wadon turu ngomong nok stop aja turu dikit seloncura dikit jare Kang Jaki anak apa aja Kang jare Kang Jaki endase kita kon turuning pupune sira nok kaya Pak lamun bapak turuning pupune wong wadon lamun wadone model kaya kenen ki bapak turu wadon pada ngomong apa aja denggol lagi ngomong apa sih aku denggol ngece coba laki dia denggol ketika Kanjeng Nabi bu tidur di pangkuan Khadijah bu Kanjeng Nabi lagi enak-enak turunin pupune Khadijah bu banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi ya Allah Kanjeng Nabi lagi enak-enaknya turu bu Khadijah ketemu lepak beban mata lepak ning pipine banyu mata Khadijah netes ning pipine Kanjeng bu banyu matanya Khadijah netes ning pipine Kanjeng bu nunggu ya air mata Khadijah netes ting pipine Kanjeng Nabi barang punten Kiai Nawawi lamun ana wong kedung wongo lakine turuning pupu sing netes tujuh banyu mata tapi apa banyu ya Allah jenok sira kunuk nang batu aja sing bambu temen nok bacin aja Kang dibacin-bacin di kang usal Kang ketika bu Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah air mata Khadijah menetes di pipine Kanjeng Nabi sampai tekan Kanjeng Nabi ngomongin Khadijah nok Khadijah nang apa sira nangis sampai netesaken banyu mata sira nyesel tak kawin karo kita jadi Kanjeng apa jawabannya Khadijah ngomong wadon demi Allah Kanjeng Nabi kita ki orangnya seorang panikah karo panjenengan kita ki orang rugi orang panikah karo panjenengan malah kita wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan dianggap maksum terhindar dari dosa besar dan kecil dijamin manjung surga pokatan baik kita sebagai istri bisa digeret bareng-bareng ning swarga Gusti Allah karo sampean jare sapa jare Khadijah ngomong Kanjeng Nabi bagian kita pengen sugi sekin kita melarat ora duwe apa-apa karena apa harta yang saya habiskan bukan untuk dihambur-hamburkan tapi apa kanggo murid-murid agamane Gusti sampai tekan Khadijah pun ngomong sampai tegas rongokna wong wadon jare Khadijah ngomong maning Kanjeng Nabi demi Allah bukatan tekan kita mati sampean masih butuh para balunge kita panjenengan masih butuh para tulange kita keduken bae kuburane kita menang kabeh ya wis menang bareng-bareng bayi ngaji kayak ning kuburan di kamar wong iya tak enggi demi Allah Kanjeng Nabi bukatan tekan kita mati sampean masih butuh karo balung kita keduken baik kuburan kita ana beli Khadijah wong wadon kedungu kayak Khadijah kayak konon boro-boro pantesan wong wadon mati wong lanang pada nangis padahal nangis bobat kuno bu lagi mikiri siapa gantine wong wadon dianjina ning jero kubur wong lanang nangis kesenggukan karo ngedek-ngedek kuburan apa jare wong lanang ngomong nok sing betah-betah ya nok ya kakangnya kawin maning nok boro-boro gawe bekas bagus ning laki kudungan soten ke pokok garapan ngatarakan anak keitihan ning ME nyo kanggo kudung ke pokok ning pengak
kudung macam-macam, anak putih seragaman, anak ireng, anak hijau, brandy de macam-macam. Zoya Elzata Rabani Nibras Manja Ivan Gunawan, anak denai, anak jornai, anak buton. Ya apal kita nih dagangan. Tapi sok wong kedung wong Kiai Nawawi, wong wadon bakal turu kekepan karo laki, rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan. Kelek bacin ora iya ora embo, jare laki nang ngomong nok je kelek kesira kunok je bacin temen sinok, kang je bacin di kang usel bae kan. Bedakan merahan minyak wangian ngateraken anak ke sekolah MI, numpak beca, ayune wangine kanggo tukang. Garepan kondangan bedakan merahan minyak wangian, ayune wangine ake tukang parkir, ayune wangine kanggo tukang. Garepan pengajian jening MI nyu anak pengajian sing ceramane Kang Jaki masih enom, bedakan merahan minyak wangian, ayune wangine kanggo kang pret. Apan punten wong lanang ning kene bunang apa wong wadon ning jaba-jaba pada minyak wangian, ning umah boro-boro minyak wangian. Wong lanang ning Arab, kiai-kiai ning Arab pakan ning umah lakas betang ngomong ning kula. Panas, wis jagat panas nambah panas maning nang apa? Rabine bakal turu kanggo balsem geliga. Mending balsem liga anak sriwing-sriwinge, anak wong wadon ketunggu bakal turu mambune bacin kanggo apa salah 88. Kang Jaki je anak beli minyak wangi sing murah, anak regane 500 perak, apa sopel rasa bengkoang. Sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopel rasa bengkoang. Bengi wong lanang balik dan rindik ngambung, pas wayang ngambung nok je pahit temen. Anak beli ning kene dodoknya ning arep ning gore ning arep rombongane kiye. Lambi bagus-bagus seragaman ya Allah, apa maning punten jamiahan majelis takliman seminggu ping 7 barang seragame ana 15 buke drenggone. Sok semono seragam kepeke ning MI ana seragam, ning apa organisasi ana seragam. Pernah beli turu karo laki ngomong, "Kang, ayo Kang turu kanggo seragam." Boro-boro pladra plodro kanggone apa daster tukune ning Jati Barang Jalan Tegal, gubuk sing regane 20.000 wis mah merayang tipis pisan, dienggo awake lemu miring mengkanan mani prepet, miring mengke mani propot. Jare laki ngomong nok je soe disambung kanggo peniti, mending penitine cilik barang penitine gede dikalikan di kancing nyongan. Laki bengi munggah jerit-jerit kekecap. Anak beli ning kene dodok ning kursi tak emperan rombongannya kan. Ning dunya oli dangdan asal aja kaya wong ngomong dana jadiane kita delok dangdan ora karuan bakal dadi bature, dangdan ora karuan bakal dadi bature. Wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti, laki pegel nyanding mejeti, laki pengen kopi nyanding lah. Yani rezeki gede alhamdulillah, rezeki sedeng alhamdulillah, rezeki cilik alhamdulillah, laki beli balik. Nah lagdak di kamar laki beli alhamdulillah, naudzubillah kok. Sandal baru alhamdulillah, tok dipakai di hari, tak punya pun tak apa, masih ada sandal di musoh, nolong. Sallallahu Nabi Muhammad. Doakan pada semoga ninggalaken warisan telu siji Al-Qur'an horo ilmu telu mudah-mudahan insyaallah acara wasilah acara mungkin rangkaian acara 3 hari ya Bu ya, ditutup dengan tasyakur bil hikmah, pengajian umum. Mudah-mudahan ziarah doa dari kita semua yang hadir, insyaallah niki sebagai tanda ikhtiare MI-nyu, ikhtiare para guru di akhir karo pengajian supaya apa oli dongane Ustaz Kiai wong alim kabeh dan apa akhirnya anak kesampean insyaallah dadosaken anak ahli Quran, ahli ilmu. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu dadosaken anak kang soleh-soleha amin ya rabbal. Terakhir sallu ala Nabi Muhammad. Senajan masih demening sapa kong jake maning kanjang stun relang lepasaken senajan batin lara kula kudu pinter kabeh ya Bu ya, kita si mawas diri
kala kenang aye duene cuma cinta harta makula cintane kula segede tapi akhirnya kandas bandinganane langit lan senajan maksa beli mungkin demen memang sayang memang pinter kabeh ya Maya bener gini jamiahan duduk apa jabat Majelis Taklim Singa Depok ini bokun judulnya apa kalah materi pinter mak kalah ratini karo orang dani lagi didikane kalah materi bu aslinya kumpul tembangannya siapa Imam S mau nyana kepreben jangan tinggalkan sumber bayaran kumohonkan tak sanggup diri hidup tanpa aku tak percaya padamu cintamu palsu anjay ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma ya wasi'al mak pangapurane kos sholawatan bareng-bareng siapakan bocah yatim minimal loro anak bocah yatim masing-masing melek mumpung tanggal 10 Muharram anak beli bocah yatime lingguri anak bocah yatime ayo panitia karo diluru bocah yatime enggak shollu ala Nabi Muhammad bu laka maning bocah yatime laka anak bocah loro kini berarti rezekinya bocah loro apa maning segin tanggal 10 Muharram hari raya ini bocah pangapurane anak donatur sing suki kuat ngupahi bocah yatim Kang Zaki izin kita mau duit 2.000 perak 5.000 perak lah maksudnya kula kan budi kumpulaken dari siji 2.000 kali pirang atus uang dadine oli adusan ewu jadi sampean sebaru titik ya bu ya bisa ngupahi bocah yatim jadi kanjeng Nabi ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada ibu punten aja ribut rongokna ya bu ya sayang namanya siapa siapa Lutfiana Erviana dipanggilnya siapa kamu dipanggilnya siapa yang meninggal siapa ya sekarang kelas berapa 2 MI umur berapa berarti umur 8 tahun yang meninggal siapa ayah ditinggal ayah dari kapan sih pernah lihat mukanya ayah pernah enggak kamu lihat mukanya ayah pernah masih ingat wajahnya ayah seperti apa masih ingat enggak ingat sayang sama ayah cinta sama ayah jawab cinta sama ayah mau ayah hidup lagi di rumah kamu sama siapa ibu ada ibunya di sini angkat tangan ibunya angkat tangan aja angkat tangan ibu pakai kerudung merah kelihatan ibu pakai kerudung merah kelihatan saya ibu semakin tahun semakin tua kulit ibu semakin putih sayang sama ibu kenapa kamu nangis kangen sama ayah lihat mukanya ibu di sana sayang sama ibu mau ngomong apa sama ibu kamu namanya siapa? Ica. Kelas berapa sekarang?
siapa? Umur berapa? Umur berapa? Yang meninggal siapa? Yang meninggal ayah. Dari kapan ditinggal sama ayah? Dari umur berapa atau kelas berapa? Kenapa kamu nangis? Kamu sama ayah? Cinta sama ayah? Jawab, cinta sama ayah. Di rumah kamu sama siapa? Ibunya dengan di sini. Angkat tangan ibunya baca. Saya lihat ibu depan. Kamu kenapa nangis? Kangen sama ibu. Sayang nggak sama ibu? Lihat mukanya ibu. Lihat mukanya ibu di sini. Ibu semakin tahun tidak semakin muda, tapi semakin putih. Kulitnya makin tua. Sayang sama ibu. Lihat wajahnya ibu, mau ngomong apa sama ibu. Banyak makasih ibu sudah merawat jasa yang besar saat ini. Sayang, mau ayah kamu hidup lagi. Ayah sekarang di mana? Sekarang di surga. Bapak ibu sekali lagi, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim Bapak ibu. Tanggal 10 Muharram, alhamdulillah, sengaja Bapak ibu saya seperti ini untuk menggugah hati kita semua, supaya kita semua peduli dengan anak-anak yatim. Mudah-mudahan insya Allah Bapak ibu anak yatim yang di atas menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua. Oleh karena itu Bu Ayu, muliakan anak yatim, pedulikan anak yatim. Ya Allah, kita semua menjadi ahli surga, bertemu dengan Nabi Muhammad Nabi Juhida seperti tangan kita berjijik. Mudah-mudahan insya Allah kata Nabi, ana wa kafil yatim fi jannati al-jannah. Sayang, angkat tangannya, angkat. Aminkan doa Hamzah, ya Allah, aminkan ya. Mudah-mudahan para kiai, punyai asatidz para guru-guru yang ada di BMI Yayasan Hidayatul Muttaqin, mudah-mudahan sehat semuanya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya. Ya Allah, mudah-mudahan para guru yang membimbing kita semua, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, bermanfaat ilmunya, bermanfaat maslahat dunia akhirat. Terkhusus buat orang-orang yang berkontribusi untuk acara ini, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Yang hadir malam ini, yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan insya Allah, insya Allah, yang sedang ada masalah cepat selesaikan masalahnya, yang sedang berhutang mudah-mudahan cepat lunaskan hutangnya, yang sedang ada masalah cepat diselesaikan masalahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo jadian. Kita di mana? Cing anak beda kita gini sana dikit taruh di segini. Orang penonton kita aku kayak gini. Semoga Allah gurunya segala ngomong. Berapa kawin dulu sih? Terus berapa kawin dulu mbak guru ya? Anak sekarang udah. Rangda enom kanggo kita, rangda tua kanggo player organ. Nah, rangda tua maning kanggo syuting, tukang syuting. Nah, rezekinya buat saya Bu ya. Nah, Bu ikhlas ya Bu ya. Kang Bu saya yatim. Nah, 200 ya.
Nok recian nok ya kanggo parkir ya nok ya. Ana 200 salim karo Pak Ustad, Pak Kiai sing ana ning arep sayangnya. Doakan Ustad Kiai sing ana ning kene para guru sehat walafiat. Sok salaman ning Ustad Kiai dibisi kupinge kurang ya. Kalau ibu guru kan ayo. Tukang son, di tukang son. Anak pira tukang son. Aku tuh melimo. Bu, pangapurane ikhlas ke tukang sonnya Bu ya. Melas, Kang mene Kang. Enggak nih. Bu, nang apa kita ngopet tukang son melas tekan ulu balik ya. Utamane pondasine acara ikut tukang son. Acara gede model kayak apa lamun laka tukang sone Bu masa arah enaka nggih Kang. Oh dari nanti Kang Usni gini. Bu Kang, karena apa Bapak Ibu kok dikit tukang son ku tekane ulu balike kari bakal enak pada meneng bae bakal benak biasanya pada gelendeng bener nih tapi luar biasa sound system bangikin Bapak Ibu kesuwun panitia wis ngupai kula sound system sing enak mudah-mudahan dongakna sound systemnya laris amin syukur-syukur kanggo pengajian gratis ki ampun pangampun kula boten apa-apa ki wis iki beli iki terus khawatir Bu, bener Bu, tukang sound system bakal Kang Jaki sing ceramah ki pada kesenengan kenapa dipayane sih imbuhan tukang syuting ki sing mau nyuting bae ki Bapak aya maher wakilan kabre pokoknya sumbang asli ya di sini mari isi ki tukang syuting anak pirek nih sih rada akeh Mas anak player beli player kira ada akeh player melas anu nang perjaka ibu guru Pak Guru kok disampaikan bakal maka sekolah ki lu ya nih dibagi baya anak jompo beli jompo mene aja kabeh Melayu ngincit baik saya ampun ajak oke Kang Emak aja dihitung jadi hitung pira aja iki mah tambahi mak tambahi 2.000 oke iki anak gimana ki ya sewon gelem beli sok iki wis lah ya tuan yang isin ngupain titik mah tambahan lagi ki mau menang baik mana ayo gari pirang tambahan di kabeh sok mana sak teu tapi tambahan anak wis pangapura singkata jam 12 lewat siji hitungan yang lembur kini rong dina kini Bu pangapura singkata bukan omongan kula jorok larang natine sampean ka Bapak Ibu semata-mata cuman kangguan Bu insyaallah bulan Juli gak melaksanakan ibadah umroh mangga bukaten anak wong kedung wungu sing pengen daftar umroh bareng mangkat karo kula insyaallah bulan Juli sareng bulan November Bapak Ibu November akhir kula badhe langsung umroh Mali bakta sampun kata jamaah sing daftar mangga insyaallah langsung sing bimbing kula Bu manasik ning islamik mangkat sing islamik marani Jakarta Jeddah boten transit langsung mang Madinah mang Mekah balik maning ketemu maning ning islamik niki asli murni travel wong Indra kantore wonten teng Indramayu termasuk teng guru apa griya kula pangapura singkata aja balik sedurung do kula suwun sing dongha mangga Ustaz Kiai Sepuh mawon sing ana ning kene Bu kenang-kenangan sedurung Kang Jaki mundun punten tangane diangkat kabeh
Dadah. Insyaallah sukiki kula pengajian sareng wacici karo Madek lebih kolaborasi teng kedokan gabus. Pokatan penasaran mangga 1 hari 2 hari teleng di YouTube Kang Zaki karo wacici Madek. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Zaki SAG MPD atas ceramahnya, atas mauidhah hasanahnya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Ali. Kepada Bapak Kiai Ahmad Ali kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa minkal farj wa likal mustaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma qaddarta lana fi qada'ik wa raddina bi qada'ika wa qadarika ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana من أهل العلم والغنى والضغى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والفقر والشقاء. اللهم اجعلنا وإياهم من العاملين المقبولين ومن الصالحين محمودين ومن أهل الجنة المكرمين. اللهم اجعل مدرستنا مدرسة مباركا بالعلم والعمل ومنورة بنورك ونور حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ومملوءة بمحبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نفسي سفينة سائرة في بحر طوفان إرادتك حيث لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك. واجعل اللهم بسم الله مجريها ومرساها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.